Hello guys, fishing na naman tayo. Afternoon session. Ano na pala, alas 5 na ng hapon. Alas 5 na ng hapon guys. Try natin dito sa Langoyon Beach Resort. Yan. Yan yung spot guys, ang laki nito. So sana makahuli tayo. Yan guys, set up natin yan. Yung reel ko, yan, Stradic 4000 XG. Yung rod ko, yan, Major Craft Solpara 902 ml. Yan. Yung lure ko, yan, Chorinoya. Yung line, yan, 25 LB. So guys, try natin dito banda. Magmino muna tayo. Maya gamit tayo ng popper. So yun guys, ako lang mag-isa, walang kasama. Di ko alam saan sila. Nakapas muna. So sana maka-harvest tayo dito. Yan guys, yan, gamit natin yung Stradic. Parang brand new. Actually, ginamit ko na to. Nagamit ko na to guys. Yan. So, yan. Abang-abang na lang guys. Sana makahuli tayo habang maliwanag pa. Padilim na kasi. Yan. Palubog na yung araw. So, sana makahuli tayo habang maliwanag pa guys. So, ang gaan ng setup. Yung Daiwa Saltega, medyo mabigat. Ito, talagang medium light setup. So yun guys, let's go. La 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 la. So sana malayo yung tapon. Yan. Nanibago ako sa Stradic Ang gaan. Sana medyo malayo yung tapon natin. First cast. Ayan, sakto lang. Sakto lang guys. Hindi ko na-check yung drag. Paano na lang kung kinagat yun? Paano? Ayan. Ayan. Ay. Second cast. Sana makasamba tayo dito. Chamba.
Fish on. Fish on guys. Ay guys. Ay. Fish on guys, nakahabol pa. Good size. Ay. Whew. Good size bluefin. Whew. Bluefin guys. Woo! Dahil na. Ay guys. Woo! Thank you Lord. Woo! Yan guys. Thank you Lord. Woo! Wala pa tayong 10 minutes dito guys. Fish on na kaagad. Ayan. Dito tayo sa may bato. Yan. Nadik lang malakas. Yan guys, Stradic. Lunok yung lure. Grabe oh. Lunok yung lure mga master. Fish on, dito tayo sa Langoyon. Aray. Yan, bluefin. Lunok yung pain. Chamba. Whew, thank you Lord. Yan guys, dininig yung hiling natin na makahuli tayo na ano, may liwanag pa para makita pa ng video. Yan guys, nandito tayo sa Langoyon Beach Resort. Andun pala banda na, pero dito pa rin. Bluefin. Okay na, at least malaki-laki rin. Whew, tingnan nyo yung ano. Ayan, hindi tayo makapag-Daiwa Saltega. Di natin ginamit yung Daiwa Saltega. Yan, Stradic. Yung Daiwa Saltega na break your record. Daiwa Saltega, break your record. Wala muna yun. Stradic yung gamit natin eh. Tsaka Sulpara. Yan guys. Yun. Whew! Thank you Lord sa blessing. Yan guys, tingnan nyo yung lure. Yan. Yan yung lure natin. Yan, lunok niya oh. Fish on!